जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि रंग एवं चित्रण प्रजुक्ति विद्या। तो रंग एवं प्रजुक्ति विद्या कौन से विषय आज आम भल भाव जाना। तो ये पे बहुत इंपोर्टाट रही पेंटिंग टेक्नोलोजी डाइस। तो देखा कौन रही। तो देख पे प्राचीन भारत रंग एवं बयनशिल्प मुद्रण काल में एक विश्वस्तरीय अग्रणी था जहाँ प्राकृतिक रंग एवं अभिनव कौशल उल्लेखनीय निपुणता प्रदर्शन करुला। तो देखिए जब आम प्राचीन भारत कथा देखा तो से रंग एवं बयनशिल्प मुद्रण से बहुत गोटे माने कौन सारा विश्व में आगरी था। सारा जब विश्वर कथा देखिए तो से से आगरी था जहाँ प्राकृतिक रंग एवं अभिनव कौशल से उल्लेखनीय निपुणता प्रदर्शन करुला। देशर बयनशिल्प डिजाइन में जीवंत इतिहास रसायन विज्ञान और कारीगरी विषय एक गभीर बुझाणा प्रतिफलित करे जहाँ सहस्र वर्ष धरी विकसित होता। जब आम देखा देशर बयनशिल्प तो देशर बयनशिल्प डिजाइन में जीवंत इतिहास रसायन विज्ञान और कारीगरी विषय एक गभीर बुझाणा प्रतिफलित करे जहाँकि सहस्र वर्ष धरी विकसित होता। भारतीय कारीगर मैंने किसी सर्वोत्तम रंगीन और मुद्रित कपड़ा सृष्टि करते जहाँ रोमान साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया पर्यंत प्राचीन विश्व में मूल्यवान रप्तानी से परिणत होता। तो भारतीय जो कारीगर मान आमर से किसी सर्वोत्तम रंगीन और मुद्रित कपड़ा सृष्टि करते। टे रंगीन कपड़ा और टे मुद्रित कपड़ा से मैंने सृष्टि करते जहाँकि रोम साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया पर्यंत से मूल्यवान रप्तानी से परिणत होता। से समय पे देखो केते से माने माने कौन टैलेंटेड थी आमर प्राचीन जुगर से जो रंगकार मैंने कारीगर मैंने। तो देखिए पे प्राचीन भारत में प्राकृतिक रंग कौन देखो भारतीय कारीगर मैंने मुख्यतः उद्भिद खनिज पदार्थ और कीटपतंग बाहर कर प्राकृतिक रंग व्यवहार करते। तो क्यों रंग बाहर करते से उद्भिद खनिज पदार्थ और कीटपतंग से सब कौन रंग बाहर करुले से भर जहाँ रंग बाहर से व्यवहार करुले। ए रंग गुड़िक से उज्ज्वलता दीर्घ और परिवेश बंधुत्व जनाशुना था। तो ये रंग गुड़ द्वारा बहुत उज्ज्वलता मिलूला बहुत लंग टर्म से रंगटा रोला और से परिवेश गोटे बंधुत्व माने इको फ्रेंडली रोला माने परिवेश पर तार किसी प्रभाव पड़ुना से केमिकल यूज हो नाला। केतेक उल्लेखनीय प्राकृतिक रंग मध्य रही नील रंग जोटा इंडिगोफेरा टिंटोरिया प्लांट रु उत्पन्न नील सबुठ मूल्यवान रंग मध्य गोटे। तो नील रंगटा से बहुत परिमाण व्यवहार करते सब मूल्यवान रंग मध्य से गोटे था। माडर रुबिया कडफलिया गछर मूलरू बाहर कर माडर प्रचुर लाल और कमला रंग होता है। तो माडर गछर जो गोटे माडर रंगटा रुबिया कडिफोलिया गछर मूलर बाहर कर से रंगटा से बहुत लाल और कमला रंग होता है। तो हलदी हलदी कांड बा कर्कुमा लंका जहाँ एक उज्जवल हलदिया रंग प्रदान करता। हलदी कांड से हलदी रंग कड़ा जाता या प्रायतः सबुज रंग सृष्टि करने अन्य सामग्री सहित मिलित होता। तो जिते अन्य सामग्री सहित मिशुए तो से गोटे कौन सबुज रंग गोटे सृष्टि करुला। तो आसला फुल केशर 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 फूलर कलंक विलासपूर्ण सुबर्ण और कमल रंग व्यवहृत होता। यहाँ कौन सुना कलर सुना जो टाइप गोटे कलर जो कमला रंग यहाँ व्यवहार होता केशरटा। लाख लाख पतंगर स्राव द्वारा यहाँ उत्पादित होता। यह रंग एक उज्ज्वल रंग देते और साधारणतः कपड़ा और प्रसाधन सामग्री व्यवहृत होता। यहाँ कपड़ा और जो प्रसाधन सामग्री आम सब रही से गुड़िक जो लाख रंगटा व्यवहार कर। तो आसला मारोबालान टर्मिनालिया गचर फल बाहर कर एक प्राकृतिक मॉडर्न भाव में कार्य करुला और नरम हलदिया स्वर देता। नरम हलदिया टी आलुमिनियम को आलुम कहुए आलुम लुहा और टैनिन परी मॉडर्न गुड़ रंग को ठीक करे से उज्ज्वलता वृद्धि करने व्यवहार करें मैंने लुहा फस से जो जिन जगह जमी रंग दूचे। तो से जिन रंग देला मारक बालान है। तो एवं से उज्ज्वलता वृद्धि करने से व्यवहार कराला जहाँ दीर्घस्थायी यहाँ बहुत दीर्घस्थायी रोला। तो आसला पे प्राचीन भारत चित्रण कौशल केमती कौन था देख भारतीय कारीगर मैंने कपड़ा साजसज्जा आधुनिक पद्धति विकसित करते जो अनेक आधुनिक बयनशिल्प मुद्रण मूलदुआ गठन करते। तो देखिए कौन कौन सब बयनशिल्प मुद्रण गुण रही। प्रथम आसला पे ब्लॉक प्रिंटिंग कौन देख जटिल ढांचार खोदित काठखंड को रंगरे बुड़ा जाए कपड़ा उपर चापी दि जाता। गुजरात और राजस्थान परी अंचल में यही कौशल व्यापक भाव में अभ्यास कर जहाँ अजरक और बागरू प्रिंट परी आइकनिक ढांचा उत्पादन करता। तो प्रथम आसला कौन ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ब्लॉक प्रिंटिंग कौन ना जटिल ढांचार खोदित काठटा को काठखंड गुड़ी को रंगर बुड़ा जाए कपड़ा पर चापी जाता। रंगर बुड़ा जो कपड़ा से चापी दिज्व। यहाँ गुजरात और राजस्थान अंचल में
ବହୁଳ ଭାବରେ ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାଇକି ଅଜରାକୁ ବାଘରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପରି ସେ ଗୋଟେ ଆଇକନିକ୍ ଢାଞ୍ଚା ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ତାର ଆସିଲା ଟାଇ ଏବଂ ଡାଇ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଟାଇ ଏବଂ ଡାଇ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କପଡ଼ାର କିଛି ଅଂଶକୁ ସୂତା ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା, ଯାହା ରଙ୍ଗ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟାଇ ଆଣ୍ଡ ଡାଇ, ଟାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇ, ତ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କପଡ଼ାର କିଛି ଅଂଶକୁ ସୂତା ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ତ କପଡ଼ାର କିଛି ଅଂଶକୁ ସୂତା ସହିତ ସେଇଟା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରଙ୍ଗ ଦେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ଢାଞ୍ଚାଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରଚଳିତ ବନ୍ଧନୀ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁଯୁକ୍ତ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରଚଳିତ ବନ୍ଧନୀ ଜୀବନ ଢାଞ୍ଚା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସେଇଟା ଆମର ବନ୍ଧନୀ ଜୀବନ, ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଢାଞ୍ଚାଯୁକ୍ତ ଆମେ ଚିତ୍ରଣ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତାର ଆସିଲା କ'ଣ ନା କଲମକାରୀ ମାନେ ଚିତ୍ରଟା କଲମ ବା ଯେମିତି କଲମ ବା ପେନ୍ ଯାକ ଆମେ କହୁ, ଏବଂ କାରୀ ମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଢାଞ୍ଚାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। କଲମକାରୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ବାଉଁଶ କଲମ ବ୍ୟବହାର କରି କପଡ଼ା ଉପରେ ହସ୍ତଚିତ୍ର କଳା ଢାଞ୍ଚା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କଲମକାରୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ବାଉଁଶ କଲମକୁ, ଯେଉଁ ବାଉଁଶର ଗୋଟେ କଲମ ଭଳିଆ ବାଉଁଶଟାକୁ କାଟିକି ତାକୁ କଲମ ଭଳିଆ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଆଣିକି ମାନେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ସବୁ କଳା ଆଙ୍କା ଯାଉଥିଲା କପଡ଼ା ଉପରେ। ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ପୌରାଣିକ କଥା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କଥା, ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ କଥା ଦେନ୍ ଆମର ପୌରାଣିକ କଥା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସବୁ ସେଠି ସବୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ବା ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତାର 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ ବା ଏକତ ଏବଂ ପାଟୋଲା ସୂତା ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଢାଞ୍ଚାରେ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଜଟିଳ ଜ୍ୟାମିତିକ ଡିଜାଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଜ୍ୟାମିତିକ ଡିଜାଇନ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟର ପାଟୋଲ ରେଶମ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଏକତ କପଡ଼ା ନିଜର ଜଟିଳ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଯେଉଁ ଏକତ କପଡ଼ାଟା ସେଟା ନିଜର ଯେଉଁ ଜଟିଳ ବହୁତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାରିଗରୀ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। କାଦୁଅ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ତ କାଦୁଅ କେମିତି ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ। ଏହି କୌଶଳରେ ମାଟି ଚୂନ ଏବଂ ଗମ୍ରେ ତିଆରି ଏକ ପେଷ୍ଟ କପଡ଼ାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପ୍ରତିରୋଧ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂରେ ଏହି କୌଶଳରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ମାଟି ଚୂନ ଏବଂ ଗମ୍ରେ ତିଆରି ଏକ ପେଷ୍ଟ କପଡ଼ାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କପଡ଼ା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପେଷ୍ଟକୁ ଧୋଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହା ରଙ୍ଗହୀନ ଡିଜାଇନ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ରଙ୍ଗହୀନ ଡିଜାଇନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ପେଷ୍ଟକୁ ଧୋଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ମୁଦ୍ରିତ ବସ୍ତ୍ରର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାହିଦା ଥିଲା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଭାରତୀୟ ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଣ କଳାର ବା ମୁଦ୍ରିତ ବସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ଚାହିଦା ଥିଲା। ରୋମିଓମାନେ ଭାରତୀୟ ବସ୍ତ୍ର ବିଶେଷ କରି ନୀଳ ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ମୁଦ୍ରିତ ସୂତା ଆମଦାନୀ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସୋଟିକା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଏକ୍ସୋଟିକା ବୋଲି ତାକୁ କହିଥିଲେ କି ନା ରୋମିଓମାନେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପଭୋକ୍ତା ଥିଲେ। ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ଏବଂ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୟନଶିଳ୍ପ ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା ଏବଂ ରଙ୍ଗଟା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ରୀତିନୀତି ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଗୋଟେ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେଶର ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲାଲ ଉର୍ବରତା ଏବଂ ଉତ୍ସବକୁ ସୂଚିତ କରୁ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଉର୍ବରତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ କେଶରଟା କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ କେଶର ରଙ୍ଗ ହେଲା ଯେମିତି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସେ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ କୌଶଳ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚଳନକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚିଣ୍ଟଜ ଶବ୍ଦଟି ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଛେଣ୍ଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାଗଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରିତ କପଡ଼ା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁଦ୍ରିତ କପଡ଼ା ବା ଦାଗଯୁକ୍ତ କପଡ଼ା କହିଥାଉ। ତ ଉପନିବେଶ କାଳରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଆଗମନ ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରଙ୍ଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅବନତି ଘଟାଇଲା। ତ ତାର ଅବନତି କେମିତି ଘଟିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଉପନିବେଶ କାଳ ଯେମିତି ଶିଳ୍ପାୟନର ଆଗମନ ହେଲା, ଯେମିତି ଶିଳ୍ପମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମାନେ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣର ଅବନତି ଘଟିଲା। ତଥାପି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୟାସ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି। କାରିଗର ଏବଂ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ବନ୍ଧନୀ ଏବଂ କଲମକାରୀ ପରି କୌଶଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତର ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ମୁଦ୍ରିତ ବୟନଶିଳ୍ପ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ କାଳଜୟୀ କାରିଗରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନକୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କଳାତ୍ମକତା, ରସାୟନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱର ଏକ ଅସାଧାରଣ ମିଶ୍ରଣକୁ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଏହି କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର ଦେଇନଥିଲା ବରଂ ବୈଶ୍ୱିକ ବୟନଶିଳ୍ପ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଧୁନିକ କାରିଗରୀରେ ଏକ ପରମ୍ପରା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି।
जदि आम देखिए पे परिशेष में ना भारत रंग मुद्रण प्रजुक्तिविद्या गोटे कलात्मकता रचना और स्थायित्व एक असाधारण मिश्रण से प्रतिनिधित्व करुला ता सहित ये जो कौशल गुड़िक पे से समय था केवल भारतीय संस्कृति से गोटे आकार देन से परंपरा से गोटे प्रभावित करता जो वैश्विक बयनशिल्प परंपरा से प्रभावित करता जो आधुनिक कारीगर गोटे परंपरा छाड़ी जाए तो से आधुनिक कारीगर से गोटे परंपरा छाड़ी जाइए। तो आज हम पे क्लास टू रखा परवर्ती क्लास देखिए भारत में स्थापत्य एवं योजना तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इन इंडिया। तो आज मैं क्लास टू रोचे जय जगन्नाथ।